Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados poderosos compañeros. Thank you for joining us in holy purpose tonight. Gracias por unirse a nosotros en este propósito santo. Okay, fabulous topic, Jesus. Un tema fabuloso, Jesús. Is the voice for God a voice you can actually hear? ¿Es la voz de Dios una voz que puedes en verdad escuchar? And why is it valuable to hear the voice? ¿Y por qué es valioso escuchar esta voz? Because I could see that from the beginning. I didn't get that had value. I could see it had some value, let's put it that way. Pongámoslo de esta forma. Yo en un principio pensaba que en verdad tenía un poco de valor, no tanto. But it didn't really occur to me that it was actually a voice. Pero no me daba cuenta que esa era la voz ya. That I could have a conversation with. Que podía tener una conversación con esta But voz. that's exactly why it's a voice, so you can have a conversation with it. Es exactamente esta voz con la que puedes tener una conversación. So it feels helpful to emphasize that it's not channeling. Es bueno enfatizar que esto no es canalización. Okay, because channeling, the voice for God arises out of wholeness. Porque la voz viene de la totalidad. Esta voz viene de la totalidad. It's your voice for wholeness, but the ego is to deny wholeness. Pero es la voz de la plenitud, de la totalidad. Y el ego es la evasión de esta totalidad. So it feels helpful to be clear that there's nothing special about hearing this voice. Entonces quiero ser clara de que no hay nada especial en escuchar esta voz. Because channeling is can be a play in consciousness itself. It's still an interpretation. It's not necessarily whole and complete. Porque la canalización no es una parte del juego de la conciencia. Okay, there's no one to see. There's no one out there to channel. Entonces ahí no, cuando conectas con esta voz no hay nadie ahí afuera que canalizar. It's an idea that there's something out there, and then if you have a special ability to tune in, you can get it. Entonces es como la creencia de que hay algo ahí afuera que si yo tengo cierta habilidad puedo lograr conectar con esta voz. And some can hear it and some can't hear it. Y que algunos pueden escucharla y que otros no la pueden escuchar. The voice for God is something that everyone who chooses to can hear without exception. Pero la voz de Dios es una voz que todos pueden escuchar sin ninguna excepción. And there's a reason he calls it the voice for God. Y por eso es la razón que se llama la voz de Dios. Okay. Now some come in and go, well, he'll talk to you in symbols and they'll give you pictures and various. Algunos van a decir que ven símbolos o imágenes. And yes, he can do that. Y sí, él puede hacer eso. Yes. And you're going to see, we're going to talk about why that voice is so valuable for communicating information. Y vamos a hablar de por qué es tan importante esta voz para comunicar información. So the example Jesus is giving about why the voice, why is it important for you to get to the point where you can hear, at least start with yes, no's from that voice of wholeness. Y entonces, vamos a ver la importancia de esto y podemos comenzar con el sí y el no de esta plenitud. So when we moved into the center, así que cuando nos vinimos al centro, before we moved in, we were, closing papers and everything, and then the owners put this on the desk in front of me. Entonces, antes de esto, estábamos firmando papeles y demás, y luego el dueño me puso en el escritorio este paquete de llaves. Now, I don't know if you can tell what those are, but this is the set of master keys for the center. Entonces, este es el grupo de llaves maestras del centro. Okay. Look, now, if someone handed this to you, si alguien te entrega esto a ti, now go out there and figure out, with no labels on these, figure out which keys go in which lock.
Entonces, si alguien te dice, vea y busca sin ninguna etiqueta, sin ninguna nada, ve y encuentras la puerta y la llave para esa puerta. In fact, when I was first showing this and talking about this, and I said, boy, that would be an interesting thing at the center where we take off all the labels and then everyone we go and see to find all the keys. Entonces, pensé en ese momento que era útil que hacer este ejercicio de que la gente vaya y busque las llaves a ver a qué puerta sirven. And we had to do that. Renee had that part of her Seva function because some of the keys were unlabeled. We got most of them labeled, okay? Entonces, la mayoría de las llaves tenían una etiqueta, pero algunas de ellas no, y esa tarea la tuvo que hacer René. But you could see that it would take, someone said, oh gosh, I hope we're not doing that project. Y algunos estarán diciendo, uy, menos mal no tuve que hacer ese proyecto ya. Okay, it's still a big project, just with a few keys we needed to sort out, right? Which key, which door, which lock. Entonces, ¿cuál llave, cuál puerta, cuál seguro tenemos que abrir? So you could spend a lot of time sorting through these, trying to figure out which key is in which door. Entonces, ustedes gastarían mucho tiempo tratando de encontrar qué switch abrir y qué puerta. Now, this is how Jesus saves you time. Y así es como Jesús nos ahorra tiempo. Because when you hear that voice, when you get to the point where you're willing to hear it, entonces cuando estás dispuesto a escuchar esa voz y la escuchas, first he's going to teach you how you created a maze within consciousness to forget all the doors and all the keys for the way out. Entonces él te va a mostrar cómo en la conciencia tú hiciste este laberinto donde no sabes qué llaves le corresponden a qué puertas. And he knows which keys in which order, in which doors to open. Pero entonces él sabe qué switches, en qué orden y qué puertas abren. And which keys you don't want to use and which doors you don't want to go through. Y qué switches no quieres abrir y qué puertas no quieres ir a través de ellas. Okay, and you can act and pretend like you forgot how to even put a key in a lock, which you could put that like each miracle. He shows you how to put which key you need, how to get through, what's the fastest way. Incluso puedes pretender que no sabes cómo usar la llave, pero él te va a mostrar exactamente qué seguro abrir y qué puerta abrir. So if we had somebody who is familiar with the property come say, oh, I know all the keys that go in which door, I can sit down at the table and show you each one and put all the labels on for you. Pero si alguien conoce la propiedad y dice fácilmente, sí, mira, yo conozco las llaves, puedo ponerlas las puedes poner sobre la mesa y yo te voy mostrando a qué corresponde. So if you had a pile of keys in front of you, would you be likely to be open to have that being go, look at this one and this one goes here and this one's this one and this one's this one and here's how you get in the front door, here's the order of the keys you need to do. Y entonces uno estaría contento de tener esta persona que te fuera mostrando exactamente qué puertas van aquí, van allá, y cuál abre la puerta principal, cuál la siguiente y el orden. So would you be crazy not to get the help from the one who knows? Entonces estarías loco si no pides la ayuda de aquel que sabe. Which keys go in which lock? ¿Qué puertas van en cada seguro? And more than that, in Mexico, the doors unlock differently than in the United States. So that's another thing you need someone to show you how to do. Y otra cosa es que las puertas de México se abren de diferente manera que en Estados Unidos. Así es que necesitas a alguien que te enseñe. So Jesus is the key expert. Así que Jesús es el experto en llaves. He knows which doors, which order. Él sabe qué puertas, qué orden. Okay. And he's going to show you if you're willing, but it's a lot easier for him to tell you and teach you through telling than just pictures. Oh, he will teach you in pictures, but pero es mejor que él te diga y no que te enseñe en imagen. No quiere decir que no te pueda enseñar en imágenes. See, because you can see the speed at which you can ask him a question on anything. The voice for God speaks to me throughout the day.
Y cuando tienes alguna pregunta, es mejor escuchar esa respuesta, porque la voz de Dios me habla durante todo el día. The voice for God speaks to me throughout the day. It's in La the voice. voz de Dios me habla durante todo el día. Eso dice en el curso de milagros. So there's so much resistance to the voice and hearing the voice, you know. Y hay mucha resistencia en escuchar esa voz. But there has nothing of greater value, at least to me, than to have that ongoing dialogue all day long with him, asking questions. Y no hay cosa más valiosa, menos para mí, de tener esta voz en la que durante todo el día le puedo estar haciendo preguntas. And if he says in the course, Y si él dice en el curso, ask me, pregúntame, that means he wants you to talk to him and then hear his answer. eso quiere decir que él quiere que tú le hables a él y es que escuche sus respuestas. I will make no decisions by myself. No. Chapter 30. No tomaré decisiones por mi cuenta, capítulo 30. How are you going to know which decisions if you don't hear the voice telling you which, yes, that decision, no, not that decision? ¿Y cómo vas a hacer esto si no tienes la voz para que te diga sí a esta decisión o no a esta decisión? So this is essential to hear the voice. Por eso es esencial escuchar la voz. The challenge is all the resistance to hearing the voice. El reto está en todas las resistencias en escuchar esa voz. I can see, like, you know, it's almost like start talking to the voice with not some of the advanced teachers of God and they like freeze. You know, oh, well, you know, you can get symbols and Incluso profesores avanzados del curso hablan de que sí, puedes obtener imágenes. yes, you can, but if you don't see that you're twitching. Pero sí, claro que puedes, pero si tú no te das cuenta en qué te está molestando and not comfortable hearing that voice, y no te sientes confortable de escuchar esta voz, it's resistance in the mind to hearing what's most helpful for healing your mind, which is speaking to that voice. Es resistencia en la mente de no escuchar esta voz. As I've said many times, Jesus knows where the bones are buried, so isn't it a good idea to ask him? No, como lo he dicho varias veces, Jesús sabe dónde están los huesos enterrados, y no sería útil preguntarle a él eso. And the ego is a play of self-delusion. We know that. He tells us we're all insane. El ego es un juego de engaño y él nos ha dicho, estamos todos locos. Okay, so are we going to go to the representation of sanity in our mind? Y entonces vamos a la representación de la santidad de nuestra mente. And get the kind of specificity and accuracy that we need to help us step out of the ego thought system and cease to invest in it. Y entonces vamos a esa voz para que nos ayude con claridad para las partes. Hold on, just 1 second. I need to send someone. Necesito enviarle a alguien. Right in the middle of the session. I just saw he wanted this. Oh my gosh. Several people are coming in. Can I get the password? I'm sending them the password. We want them in here, don't we? Nos están pidiendo el password para ingresar. We're going to send them all of them. They can get in. Vamos a enviárselos a todos ellos para que puedan ingresar. I'll be able to copy that. Come on. It's important. This is an important talk, Jesus. Copy. Esta es una importante charla, Jesús. Está copiando. Get the link to the password. Lee, there's a bunch of people that came in, you guys. We got to get them in here. Viene un gran grupo de personas. Okay. All right, let's get them in because we're all joining because we're going to talk about why joining is important for hearing the voice. Oh my. Estamos unidos aquí para mirar por qué es importante la unión para la sanación de la mente. It's so humbling, this light circle thing where everybody's joining. You guys know this. It's who are doing it. It's profound. Y es muy santo estas uniones de los círculos de luz, es muy profundo. Joining it's tuning your radio station right into the voice when you join.
Unirse es poner el dial de la estación. We're having more and more beings, they say, oh, I can't hear Jesus, and they start coming to the light circles and they're carrying on a conversation. Y tenemos seres que dicen, no, no puedo escuchar a Jesús, y cuando vienen a los círculos de luz comienzan a hablar a Jesús. Okay, I gotta send another. Tengo que enviar otros. We want them in here. Okay, we're getting them in. We're getting as many in who want to come to hear the voice for God. Oh, Porque parece que quieren varios venir a escuchar la voz de Dios. because at first it's going to play like that. It's going to be resistance to hearing the voice. Porque así va a ser el juego. En un principio va a haber resistencia a escuchar esa voz. You know, flat out, all the reasons why you can't hear it. It's not to judge it, okay? Y vas a sacar todas las razones por las que no puedes escuchar esta voz. Y no es esto para juzgar. Please do not judge if you can't hear the voice. Just be determined to. I am determined to hear the voice for God. I'm going to. It's mine. No te juzgues por no escuchar la voz. Simplemente di, estoy determinado a escuchar la voz. Esta voz. It's the voice of love within you. Es la voz de Dios en tu interior. So it's the fastest way to build that relationship with Him. Es la forma más rápida de crear esta relación con Él. And I'm going to tell you, I can't tell you how many times I've asked him, Jesus, can everyone hear a voice? Y yo le he preguntado varias veces, Jesús, ¿cada persona puede escuchar esta voz? Jesus, can everyone hear a voice? ¿Cada quien puede escuchar esta voz? Okay. So if you're not sure you can, you just start jumping those light circles, start jumping with your mighty companions to clear all the desire not to hear the voice. Y si sienten que no están escuchando la voz, únanse a los círculos de luz para clarificar el deseo de no querer escuchar esta voz. It does take a while to build the trust. It did for me. And I've been hearing the voice for a really long time. I didn't even realize it. You'll see you have too. Y yo he venido escuchando esta voz por hace bastante tiempo, incluso antes de darme cuenta que la estaba escuchando. Y ustedes también van a ver eso. The biggest challenge is the selective hearing. Y el reto más grande es la escucha selectiva. That's the biggest challenge, is the selective hearing. Ese es el reto más grande, la escucha selectiva. He has made it so clear to me is that voice is about specificity. It's very specific. Y él ha sido muy claro conmigo. Esta voz es una voz de especificidad. Es muy específica. Okay. That voice, I'm going to do the gallery view so we can see everybody. You can see everybody is here. Vamos hey, everyone. A poner la galería para que puedan verse todos. Oh, you might not be able to see them on YouTube because if you don't show your video on, we can't see you. They won't see you on YouTube. Quizás esto no se vea en YouTube. But we love you. We know you're here. We hope you're here. Sabemos que estás aquí. Te amamos. Okay, so the reason I was looking at my phone, I want to make sure I cover every point with Jesus that we said we were going to talk about today, because it's so precious. La razón por la que estoy mirando mi celular es porque quiero mirar todos los puntos que Jesús quiere que tratemos. Es demasiado precioso esto. That exactly as Jesus said he's going to do. Exactamente como él dice va a ser. I mean, the whole point here is to have a direct experience that everything he says is true in your experience in A Course in Miracles. That's what we're here for. Aquí estamos para ver que todo lo que él dice en el Curso de Milagros es cierto. Not to argue with someone about what the Course means. Y no para pelear o argumentar con alguien acerca de qué significa en el Curso de Milagros. Not to argue about which version of the Course is best. No para argumentar en cuál versión del curso es mejor. But to get to learn to hear that voice well enough so you can hear from him which version of the course is best for you. Pero cuando hablas con él, él te va a decir cuál de las versiones del curso es mejor para ti. So you can have a conversation with him about any line in A Course in Miracles and he'll explain it to you directly. Y entonces vas a poder tener una conversación de cada línea del curso para que él mismo te la explique. So you won't be quoting the course unless you're guided by him. Y entonces no vas a estar citando el curso
hasta que no seas guiado por él. Listen to the words he uses in A Course in Miracles. Mira las palabras que él usa en un curso de milagros. I will tell you every place to go. Él te diré cada lugar a donde debes ir. I will tell you. How are you going to tell you unless you can hear him? ¿Cómo te dirá? ¿Cómo te va a decir si no lo escuchas? Where to go, ¿Dónde ir? what to do, ¿Qué hacer? what to say. ¿Qué decir? How are you going to know that unless you can hear ¿Cómo vas a saber eso a menos de que lo escuches? him? Okay. So you want to work with Jesus and your brother to clear every doubt thought in your mind that you can hear the voice. That's important. Entonces vas a trabajar con tus compañeros poderosos para clarificar cómo escuchar esta voz. You want to practice and being committed to yourself because it's the greatest gift you can give yourself to hear that voice. Porque este es un compromiso contigo mismo y este es el mayor compromiso que puedes tener contigo, es escuchar esa voz. I mean, I can say all that, but I didn't see it at the time. No I was me daba cuenta en ese You momento. know, because there's so many objections. I could see there's so many objections to hearing the voice, and particularly talking about that I could hear the voice. Y había mucha objeción en escuchar esta voz y particularmente en decir que yo estaba escuchando esta voz. But you know, he's going to work with you, and you'll hear him through your brother. It's so stunning in these light circles that he's given. Y es muy maravilloso ver cómo lo escuchamos a través de estos círculos. Why is the voice important? ¿Por qué la voz es importante? Because you need him to coach you to what specific miracles you need. Porque tú necesitas esa voz para que te muestre específicamente qué milagros necesitas. Consciously selected miracles are misguided. Los milagros seleccionados conscientemente son guiados, son errados. And I kept asking, I was trying to understand that. I was trying to understand that. Why is that? Y yo trataba de entender eso. ¿Por qué es eso así? Because consciousness, the play of the dream, which is consciousness, Porque la conciencia, que es el juego del sueño, is a denied divinity device. It's a device to make it appear or seem like love divinity is not here. Porque es el juego para mostrar que Dios no está aquí. So the consciousness, the ego would do nothing more happy than to tell you, the ego would be totally happy to tell you which miracles you need. El ego va a estar muy feliz de decirte exactamente qué milagros necesitas. That was humbling when he showed me how I was choosing which miracles I needed. Él fue muy humilde para mí cuando él me mostró que yo quería escoger los milagros que necesitaba. It saves time. Pero si lo dejamos a él que lo haga, ahorra tiempo. Join with me in a moment of light. Look at the course. Join with me in a moment of light. Únete a mí en un minuto de luz. Mira esto en el curso. Únete a mí en un minuto de luz. Ask me my interpretation. Pregúntame por mi interpretación. Now, how are you going to get Jesus's interpretation ¿Cómo unless vas you a talk to him? obtener la interpretación de Jesús a menos de que estés hablando con él? See, you need it's a voice. Tú necesitas esa voz. Okay. And then there's another part to that. So you hear the voice and I tell you what to say. Y entonces cuando escuchas esa voz, él te va a decir qué decir. It saves so much time. Eso ahorra mucho tiempo. Because when you speak that voice, you are not speaking with the voice of the forked tongue, the one who's ill. Porque cuando escuchas esa voz no vas a estar hablando la voz de what? Of the forked tongue. The forked tongue of the snake tongue, the snake's voice. La voz no vas a estar hablando la voz de la serpiente. Okay, the serpent's voice. La voz de la serpiente. Because the ego lives inside of your speaking. When you're in the dream, it likes to re-experience all the beliefs it has when it speaks. Porque esta voz de la serpiente está en el hablar y en el juego de la conciencia. So I will tell you what to say so that you're speaking out of wholeness, you're speaking out of truth.
Entonces él dice, yo te voy a decir qué debes decir porque estarías hablando desde la plenitud, desde la verdad. So it's so profound, this course. I mean, Es it's muy so profound. profundo este curso, muy Every profundo. day it gets more like brilliant. Es cada día, esto es tan brillante He knows that the play of consciousness is an addiction to thought, porque él sabe que el juego de la conciencia es una adicción al pensamiento. addiction to experiencing the effects of thought. Y adicta a experimentar los efectos del pensamiento. You know, and a lot of traditions go, well, you silence your thoughts. Y en varias tradiciones se habla que se acallen los pensamientos. Jesus is going to show you how to clear the fuel for thought. Pero Jesús te va a ayudar a liberar este combustible que genera los pensamientos. Which is the desire for something other than holiness. That's the fuel that makes thoughts come up so you can play in them. Entonces, son los deseos, porque este es de donde surge la energía para los pensamientos. So miracles occur at the level of desire. Entonces los milagros ocurren al nivel del deseo. Hidden desires generate thoughts, feelings, emotions. Porque estos deseos ocultos es lo que generan los sentimientos y las emociones. Okay. And consciousness is a play of surfing emotions and feelings and making them real. Here's where my reality is. Entonces la conciencia es ese juego de decir, mira, estas emociones, estos pensamientos, mira, esto es lo que yo soy. I feel, I think, therefore I am. You heard that? Yo pienso y luego existo. No, you think, therefore you're dead. Tú piensas y estás muerto. You're dead to the awareness of light, which has Estás no muerto de la conciencia del amor. So it's so brilliant, the course. So what he does to wean us off of thoughts, he gives us what he calls higher order thoughts. Y entonces este curso nos entrega unos pensamientos de un nivel más elevado. So instead of all the thoughts of limitation and I'm not and I'm guilty and all those thoughts. Y en lugar de estos pensamientos de culpa, de limitación, nos da estos otros pensamientos. He starts giving you course lessons, which are higher order thoughts, which are pointing you toward all that you are. Y entonces te da estos pensamientos de las lecciones que te apuntan a lo que tú eres. They're like the little breadcrumb clues. No, you're not all of this. Y entonces es como un rompimiento. Tú no eres todo esto. All right. It starts to crack. He uses thoughts to crack the mind open, to finally see that you're not a thought. It's not even natural to have a thought. You ask him. Y entonces él utiliza esto para romper tu mente y ver que tú no eres pensamiento, que eres más que eso. So it's exactly like he says in the course. So he's going to use everything in consciousness, including thoughts, to undo thought. Entonces, como él lo dice en el curso, va a utilizar todo la conciencia, todo lo que juega en la conciencia para demostrar que incluso los pensamientos, ir más allá de los pensamientos. And he's going to teach you thoughts of God. So you're focusing on. Y entonces te entrega los pensamientos de Dios para que te enfoques en ellos. Until you can get comfortable with hasta que tú llegas a estar confortable. That there are no thoughts whatsoever. De que no, en verdad no hay pensamientos. Happiness has no thoughts whatsoever. Que la felicidad no tiene pensamientos. Jesus, does the natural state of happiness have a thought? Preguntémosle, Jesús, ¿el estado natural de felicidad tiene pensamientos? So he knows that the consciousness is an addiction, all this subconscious content desires. Porque la conciencia es una adicción a los pensamientos subconscientes. Now he's going to say, if you're willing to start talking to me. Y entonces, si estás dispuesto a hablar conmigo, a comenzar a hablar conmigo. He's reminding me like how I tell him what the problem is. See, me recuerda que yo le decía cuáles son los problemas. You know, at least you're talking to him, right? You go, Jesus, this is the reason why
all this is, all the upset. And I'd go on to a big story about it. Entonces yo iba y le decía, mira, por esto es que estoy molesta, y iba con toda esta cantidad de cosas, y él me decía, al menos me hablas. You can do that, and if you're willing to change your mind, that's the most important thing. I'm willing to change my mind about whatever I'm yelling and screaming about. Y lo importante es que estés dispuesto a cambiar tu mentalidad de todo lo que esté gritando y sonando ahí. Okay, if you're willing to see it differently, that is the key to the kingdom, is to see every set of thoughts differently that you thought were valuable. Y si estás dispuesto a ver esta manera diferente y ver que esto no tiene valor, que estos pensamientos no tienen valor. Okay, so the fastest way, because we want the fastest way. Entonces la vía más rápida, porque nosotros queremos la vía más rápida. Okay, to get out of the insanity, the self-inflicted pain and suffering of the world. Salir de la locura, del autoinfligirnos dolor y sufrimiento. Ask me. Pregúntame. Okay, and your brother is the symbol of joining with Jesus. Y tu hermano es el símbolo de unirte con Jesús. It's a symbol of willingness. Es el símbolo de la voluntad. Okay. One of the biggest things about complaints about joining, or kind of sideways when it comes to joining. Y hay algunas de las quejas acerca de la unión o de irse por los laterales con relación a las uniones. Is course students will say, oh, this is an independent study course. Dicen los estudiantes, no, esto es un curso para ser estudiado individualmente. The course he does make it unique for each individual. Porque el curso está hecho para que sea individual, único para cada uno. However, sin embargo, salvation comes through your brother. La salvación viene a través de tu hermano. And the way it does is by joining with your brother to look with your brother with Jesus at where you're denying divinity. Y la forma es unirte a tu hermano para ver dónde estás negando la divinidad. If you want the fastest way. Si tú quieres la vía más rápida. It's to train you whenever you have a twitch to jump and join with your brother and look as a symbol of joining with Jesus. Y cuando hay una molestia, unirte con un hermano porque él es el símbolo de Jesús. Okay. But remember, he's using your brother, and your brother, the ego uses your brother as proof of separation. Porque él usa al hermano para probar la separación. Okay, but Jesus is going to use your brother through joining to show you are one. Y Jesús va a usar a tu hermano para mostrarte que tú eres uno. And to reveal to you where you have subconscious desires to deny yourself love. Y dónde están los deseos subconscientes para negarte a ti mismo el amor. And it will help you be more and more increasingly comfortable with hearing his voice. Y te vas a estar incrementando esta confianza de escuchar su voz. And you can start with yeses and nos. Y puedes comenzar con los sís y los nos. Jesus, is this something that's helpful for healing my mind? And you listen, yes. Entonces, Jesús, ¿esto es útil para la sanación de la mente, sí o no? Y comienzas así. This is for those that want the rocket ship out. Y estos son para los que quieren el cohete al cielo, fuera del infierno. Okay. So the first thing, again, I'm determined to hear the voice. It's la primera cosa que tienes que estar es determinado a escuchar esa voz. Se te ha dado. Okay. And then the other thing, do not buy into, yes, it is an individualized course with your brother, learning through your brother where you're denying divinity. Y ver que a través de tu hermano te unes a él para ver dónde estás negando la divinidad. Because the brother can bring into your awareness all the places that you believe attack is real. Porque tu hermano te va a traer todas las creencias donde crees que where attack is real. Donde creemos que el ataque es real. Okay, so joining, he mentions it 400 times for a reason in the course. Únanse, porque Jesús menciona esto 400 veces en el curso por una razón. But very few course teachers don't talk about it. David Hoffmeister talks about it because he knows how important it is. Pero varios estudiantes, profesores del curso de milagros no hablan esto, pero David Hoffmeister lo hace porque él sabe. It is a dissolution power for the ego. It is a solvent for the ego to join with your brother.
porque es disolver al ego cuando te unes a tu hermano. It's one of the most powerful parts of the course Es to una de las understand. partes más importantes del curso. It's stunning. The light circles are stunning. They're really. Es asombroso. Los círculos de luz son asombrosos. Okay, so he's reminding me that another thing that's essential about the voice for God Y él me está recordando otra cosa que es esencial para la voz de Dios, is consistency. para escuchar la voz de Dios, es la consistencia. Okay, because the ego, it's going to try to control those miracles. Porque el ego va a querer tratar de controlar esos milagros. It's going to try and derail following the voice. Él va a tratar de evadir que sigamos esa voz. It's going to come up with all these reasons why you can't be consistent in getting your miracles. Va a venir con todas las razones por las cuales no puedes ser consistente en obtener tus milagros. It's so stunning hearing the brothers in these circles. Es asombroso ver cómo se escucha a tus hermanos, o escuchar esta voz a través de tus hermanos. First of all, being say, I didn't realize I could ask them everything. You know, they're hearing and they're going, I can ask them everything. Yes. Y ellos comienzan a decir, uy, está asombrado que le pueda preguntar todo. Sí. Or the ones that just a couple of times start off going, I don't think I can hear him. And then they're just babbling Jesus. It's so funny. Y dicen, no, o aquellos que dicen, no puedo escuchar a Jesús. Y luego comienzan a hablarlo maravillosamente. And then you'll start to feel, if you haven't yet, y vas a comenzar a ver si no lo has tenido ya. If you haven't yet realized you're already talking to him. Si no te has dado cuenta que ya estás hablando con él. This will be this is it takes consistency. Y esto requiere consistencia. Because at first we might tune in and get one or two miracles a day. Y quizá mientras nos alineamos con él podemos tener 1 o 2 milagros en el día. But once you realize the only way out of hell, pero cuando te das cuenta que esta es la única salida del infierno, consistently talking to him and getting miracles all day long, 24/7. I'll tell you, I'm just going to darte cuenta que quieres esta voz y que puedes tener milagros durante todo el día, 7/24. So everything we do in a movie, if you watch movies together, we're always asking Jesus, okay, Jesus, who? Entonces, lo hacemos así también con las películas. Le preguntamos a Jesús, ¿quién es? We're practicing all day. Jesus, is this in guidance what they're doing on the screen? Yes or no? Entonces, como por práctica, le preguntamos, Jesús, ¿esto que ellos están haciendo ahí en la pantalla está en guía, sí o no? Okay. We're always practicing. Look, if you want out, it's a 24/7 deal. It's 24/7. Y si tú lo haces, eso es una práctica de 7/24. And the ego is going to object to meeting every day to come together for the miracle priority. Y el ego va a quejarse de que nos unamos y que pongamos los milagros como nuestra prioridad. How do you hear the voice? Consistent commitment to clear the desires in your subconscious mind that obscure the voice from your awareness. Entonces, ¿cómo vas a tener esta voz consistentemente clarificando deseos de no escuchar esta voz, de expulsarla de tu conciencia? And it takes a lot of purification to be 100% clear on this voice. Y requiere mucha purificación para estar 100% claro en esta voz. So a lot of purification. Mucha purificación. But you can start to hear him and following on the things that you're willing to follow on. Entonces, pero ustedes pueden estar dispuestos, si están dispuestos, pueden escuchar esta voz y seguirlo en las cosas en las que estén dispuestos a seguirlo. But he teaches you through following, through him giving you assignments. Pero él también te enseña a través de seguirlo y a través de hacer las asignaciones que te asigna. So if you want to also hear him clearly, even more clearly to the point of conversations, you've got to follow him. Y si tú quieres seguirlo y escucharlo en un término de una conversación, tienes que seguirlo. The ego does not want to follow 100% because working with Jesus like that is like a can opener. It's just going to pop your mind open with those assignments. Porque cuando se trabaja así, esto va a explotar al ego. And it's going to open your mind enough so that
the choice for hell comes into awareness to be forgiven. Y entonces la elección por el infierno viene a tu conciencia para ser perdonada. It's kind of like, what the hell, Jesus? I've been forgiven, and I still feel like I'm in hell. Y dice, ¿qué diablo, Jesús? Si he estado perdonando y perdonando y perdonando y aún siento que estoy en el infierno. Because we forget that we asked him to show all the blocks. So boy, if you ask him, he's going to start delivering them. Se nos olvida que le hemos pedido a él que nos traiga todos los bloqueos, porque aparecen porque nos los está mostrando. And they come fast and quick when he starts giving you assignments. Y va a comenzar a hacer esto más rápido cuando te dé asignaciones. So you need to stay with him, stay with your mighty companions, and keep looking, keep getting those miracles. Entonces tienes que mantenerte con tus compañeros poderosos y obtener tus milagros. The ego would love to tell you, okay, 1 or 2 miracles a day, I'm good. Entonces el ego te va a decir, está bien, 1 o 2 milagros al día, está bien. This thing's a beast. It's a beast. The ego. Esta es una bestia, una bestia. And we're trying to convince Jesus, God, leave this world, and it's so wonderful, and everything's wonderful in the world. But va a tratar de convencerte de que todo esto está maravilloso en este mundo. So you start that conversation with him, and he's going to show you how it's a beast under your subconscious mind. Y cuando comienzas esta conversación con Jesús, él te va a mostrar que hay una bestia en tu mente subconsciente. So you need purification to hear the voice clearly. Entonces necesitas purificación para escuchar esta voz claramente. But you're going to hear it more clearly if you join with the brother. Pero lo vas a escuchar más claramente si te unes a un hermano. So it takes commitment. Eso requiere compromiso. I can't even overemphasize how much you think you're going to be following guidance, but you don't have the clarity. And then the ego will give you a story about how what you did was guidance. It's really extraordinary. Pero no puedo dejar de enfatizar que el ego te va a decir que sí está siguiendo la guía y te va a contar todas estas historias, pero en verdad no lo está siguiendo. So the way you get clarity is you also be committed to join with brothers on guidance. Y la forma de de seguirlo es incluso estar comprometido de unirte a tus hermanos a confirmar la guía. And to join with the brothers that he tells you to join with. Y a unirte con los hermanos que él te diga que te debes unir. Because the ego's favorite thing to do is to go join with someone it knows it will agree with its plan. Porque el ego le encanta que te unas con aquel que está de acuerdo con tu plan o su plan. And you'll be saying, yeah, we joined, and yeah, I'm supposed to take this trip to Aruba. Y mira, sí, iba a tomar este viaje a Aruba. Because I have a free house on a beach, and that's got to be guidance. Porque hay una playa hermosa, hay una casa hermosa en la playa, y esto tiene que ser guiado. And it's not impossible for you to be given a house on Aruba as in guidance. Y tiene que ser esto imposible que me hayan dado una casa en Aruba que no sea guiado. It's just that you want to make sure that it is guidance and not some kind of trick that the ego is playing to distract you from staying in the function. Pero tienes que estar claro de que no sea un plan del ego para distraerte de tu función. So this clearing your mind, this commitment to hear the voice and follow the voice all day long. Y entonces este compromiso, say it again. This commitment to yourself to follow the voice all day long. Este compromiso contigo mismo es seguir la guía durante todo el día. See, it's the fastest way for him to help you heal your mind. Porque esta es la forma más rápida de sanar tu mente. Through developing a relationship so he can give you the interpretation that you need, the correct interpretation about your world. Y así él te puede dar una correcta interpretación acerca de tu mundo. And again, that specific, he's so specific about guidance and healing the mind. Y esa especificidad, y porque él es muy específico en la guía para sanar la mente. And showing and pointing, you'll see it as you start these light circles. In hearing him, he'll see he can point exactly what you need to look at. Porque él te va a mostrar exactamente lo que tienes que ver. You could see it
if you did some kind of expression, are you mad at Jesus? And here's how my world is horrible and you're screwing me, and whatever the ego's saying about some situation. Porque si tienes estas expresiones, mira todo esto que me ha hecho acerca de esta situación o lo que sea. He tells you in A Course in Miracles, I am never upset for the reason I think. Y él nos dice en el curso de milagros, nunca estoy preocupado por la razón que creo. So the fastest way to discover you're not upset for the reason that you think is to ask him his interpretation directly. Pero la forma que te das cuenta que en verdad no estás molesto por la razón de que crees es pedirle a él su interpretación. So why is speaking to the voice the most valuable for fast correction? Entonces, ¿por qué es tan útil escuchar su voz para una corrección más rápida? See, well, when you don't invest in the ego's interpretation of what's happening, you go to Jesus directly. That saves time right there. Cuando no vas al ego por interpretación, sino vas a Jesús por su interpretación, ahí ahorras tiempo. And the other reason why it's really helpful is because remember in A Course how he talks about how consciousness flips heaven and hell. Y la otra cosa es que Jesús en el curso nos habla de cómo la conciencia ha invertido el cielo y el infierno. So the tiny mad idea is a choice to experience self-delusion. Porque la pequeña locada idea es elegir autoengañarnos, la ilusión. So if you're self-deluded, how are you going to know where you need a miracle? Y si tú te estás autoengañando, entonces ¿cómo podrías saber dónde necesitas un milagro? In meaning exactly where you need to change your mind. Y la forma exacta de cómo tienes que cambiar tu mentalidad. So that you're no longer denying yourself. De tal manera que dejes de negarte a sí mismo, a negar el amor que es. But it's like the keys that I show you. He's going to go, so many times he'd just show me, I'd have all these ideas about what's happening. Es como las llaves que les mostré, porque yo tenía todas estas ideas de lo que estaba pasando. How helpful to have him come in and go, no, it's right there. Y qué útil es que lo tengamos a él y que nos diga, no es por ahí, es justo ahí. And you have him telling you whether you're willing to accept a miracle or not. Y que él te diga también si estás dispuesto a aceptar el milagro, sí o no. So, because the ego can go, oh, I got my miracle, and you won't have gotten the healing at all. El ego va a decir, ya obtuve mi milagro, pero no te ha sanado para nada. So now, if you get to learn the voice, you'll learn to ask him, did I get the miracle, Jesus? So you can't delude yourself. Y entonces ya teniendo su voz le puedes preguntar si obtuvo el milagro y así no te vas a autoengañar. And if you didn't get the change of mind, he is going to show you exactly where you have heaven and hell flipped. Y él te va a mostrar también dónde tienes invertido el cielo y el infierno. For instance, if you have some desire for control, let's just say that one. Digamos que tengamos el deseo de control. You go, okay, you're really looking and am I willing to change my mind? And you think you are, and then y entonces vas y preguntas, ¿estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad acerca de esto? ¿Y crees que sí? And you don't get your miracle. What's happening? Y entonces no obtienes tu milagro. ¿Qué está pasando entonces? Well, how are you going to know what's happening? Because you hid from yourself that you like to control more than you want God. ¿Y cómo vas a ver esto si está muy escondido en tu mente que tú quieres el control más que a Dios? Now, who's going to be better at showing you how you're valuing control in your subconscious mind than Jesus, and show you, look. ¿Quién mejor que Jesús te podría ayudar para mostrarte en tu mente dónde estás eligiendo esto? See, if you're not getting immediate corrections, immediate miracles when you're looking at something, they're like this. Si no estás obteniendo milagros inmediatamente, porque estos son como estos. Or a relatively short time. Relativamente corto tiempo. Because he has ways of releasing these deep desires that may seem to take a little bit of time. Porque él tiene una forma para que liberemos esta energía de estos deseos que quizá requiera un poco más de tiempo. Because it's gentle and that's what's most helpful. Porque él es gentil y sabe que es lo más útil. But you will not get the release of that desire from your subconscious mind if there's a part of your mind that thinks having that desire is valuable. Pero si crees en tu mente subconsciente que estos deseos son valiosos.
it's more valuable than the experience of God. que son más valiosos que la experiencia de Dios. So what could be more helpful than say, Jesus, do I value this more than God? ¿Y qué más útil que preguntarle a Jesús? Jesús, ¿valoro esto más que a Dios? And then you got him to directly tell you, yes, you do. I was like, okay. Y tenerlo a él que te diga directamente, sí, tú lo haces. And then he'll quieres. coach you to tell you how you think control is happiness. Y dejar que él te muestre cómo crees que el control es la felicidad. He'll show you in your mind how you think it's heaven to have some of these desires. Y entonces él te muestra en tu mente subconsciente cómo esto es, ¿what? He will show you how you think it's heaven to have these desires. ¿Cómo crees que es el cielo tener estos deseos? How you think that if I have a desire for control or a desire for hatred or desire for pain. Como si tengo este deseo de control o de odio o de dolor. Okay, that he'll show you how you think that's happiness. It's dejar que él te muestre dónde eso es la felicidad para ti. It's humbling and it's profound. Es humilde y profundo. But he's reminding me, the whole point here is to give your mind and time, which is over to him. Pero él me recuerda aquí la importancia de entregarle la mente a él. You're opening your mind to his coaching and his interpretation. Entonces estamos abriendo nuestra mente a su entrenamiento y a su interpretación. And then it becomes, show me, Jesus. You can go into a consistent state of show me what's most helpful for healing my mind. Y entonces estás constantemente diciéndole, muéstrame qué es lo más útil para la sanación de la mente. You know, and then your whole focus moves into that, show me, Jesus. Y entonces todo tu enfoque va a muéstrame Jesús. And then he can really help you get some traction on purification of the mind. Y entonces él te va a poder ayudar en la purificación de tu mente. Because he's shown you everywhere, every place you don't want to be pure, holy, whole, and complete. Y porque él te va a mostrar dónde no quieres ser pleno y completo So I'm y just santo. going through the checklist that Jesus said we would talk about. I'm going to make sure. Vamos a mirar, realizar la lista de chequeos que Jesús me dio para hablar hoy. Okay. So we talked about what's needed to hear it with perfect clarity. Hemos hablado de la importancia de escucharlo con perfecta claridad. When you don't want any other voice from that one, you'll be amazed at how much clearer you're going to hear it. When you don't want any other voice but that one, you'll be amazed at how well you'll start to hear it. Porque cuando no tengas valor por ninguna otra voz, vas a valorar esta voz. And as I've said before, it's the last unanswered question. Y como lo dije antes, es responder la última pregunta no contestada. When you are unequivocal about that answer, saying yes. Dices inequívocamente sí a esa pregunta. Am I willing to see what I've denied because it's true? Estoy dispuesto a ver lo que he negado porque es la verdad. Meaning you're unequivocally willing to see every single thing he would show you to heal your mind. Es ver que estás inequívocamente dispuesto a que te muestre todo para sanar la mente. That opens up the gate to the voice because see, there's no resistance to anything he would show you. Entonces eso es abrir la puerta a esa voz porque muestras que no hay resistencia. Or tell you. O decirte. You know, and then he can really, your mind becomes open to 100% following, 100% hearing, and you're just honed in. Y entonces así tu mente se abre a 100% escucharlo y a 100% seguirlo. So all these things, it is exactly, in my experience, exactly like he described in the course. Y por mi experiencia, todo esto es exactamente como Jesús lo dice en el curso. But you're not in the course unless you're committed to hear the voice. That's what it is. Ustedes no estarían en el curso si no estuvieran dispuestos a escuchar esa voz. Yeah. Eso es lo que es. I mean, I'm asking them, it's dancing around the course. Yo estoy preguntando, ¿es bailar alrededor del curso? You want the course teachings to land in your heart.
Pero si tú quieres que las enseñanzas del curso aterricen en tu corazón, Okay, and you can ask them this yourself. You will not get it by quoting course quotes. pero eso no lo vas a lograr citando el curso. You will get it by doing what he tells you to do in the course. Lo vas a lograr haciendo lo que él te dice en el curso. He may guide you to quote a quote. Quizá él te pueda guiar a citar el curso. But just remember that the ego can quote the course too. Pero recuerden que el ego también puede citar el curso. And he can spend a lot of time reading the course and trying to understand the course. Y porque él puede también gastar mucho tiempo leyendo el curso y tratando de And entenderlo discussing the course. y discutiendo No, acerca del you curso. want to do what he tells you in the course. Pero tú tienes que hacer lo que él te dice en el curso. I will make no decisions by myself. No tomaré decisiones por mi The cuenta. voice for God speaks to me throughout the day. La voz de Dios me habla a través de todo, durante todo el día. I am determined to see, I'm going to get my miracles. Estoy determinado a ver, voy a obtener mis milagros. See, you can do those few things. You don't have to read the rest of the course. You see, Si tú haces estas cosas, no necesitas leer el curso. I'm willing to change my mind and see this world differently. Estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad y ver el mundo diferente. I am in charge of the atonement. He's in charge. Y él está a cargo de la expiación. So the fastest way is going to be to talk, hear the voice, speak to the voice, Y entonces la parte más dura va a ser escuchar la voz y hablar esa voz. and let the voice give you its interpretation. Y dejar que esa voz te dé la interpretación. Su interpretación. So here's the profound things about the court, about hearing the voice that you want to have as direct experience. Y he aquí la cosa más profunda de escuchar esa voz y lo van a querer ustedes tenerlo por su propia experiencia. So at first, it was like I could hear the voice sometimes, En un principio comenzamos diciendo, puedo escuchar esta voz a veces. and I would follow the voice sometimes. Y algunas veces sigo esa voz. Okay, and then once that last unanswered question, once you're willing to see everything, and he starts showing you enough through that discussion with him that there's no greater value than miracle mindedness. Y entonces hasta que llegas al punto donde ves que lo más valioso es esta mentalidad milagrosa. And you see the value of being coached by him 24/7 to not have a scrap, not one scrap in your mind. Y ver lo Of the ego. valioso que es tener su guía, su entrenamiento para no tener ni el mínimo residuo en tu mente. And you're talking to him throughout the day. So he's coaching you miracles all day long. You'll see the value of just turning your mind into just miracle mindedness 24/7. Y obtener milagros 7/24 si tienes esta mentalidad milagrosa. And then you can have the direct experience of seeing that just turning in to hear that voice is all the love of the Father. It's the reminder of all the love of the Father. Y entonces llegas al punto donde dirigirte a esta voz es recordar todo el amor que el Padre tiene para ti. So I was talking to him about, that symbol of Holy Communion. Y él me muestra el símbolo de la Santa Comunión. Okay. What he's saying is eat my words until you get what they mean. That's what that Holy Communion, until you see you are in communion, continual communion with the Father. Entonces, es ver que estamos en comunión con el Padre. Hablar esta voz es ver que estamos en comunión con el Padre. So you'll see that as your mind purifies, that referring back to that voice is referring back to all that you are, all the love of the Father. Porque dirigirnos a esta voz es dirigirnos a todo lo que nos ha dado el Padre. So then just asking Jesus a question, there's so much love in that, you'll see the love in it, because there's no desire to deny it any longer. Porque cuando le preguntamos a Jesús es dejar de negarnos. So the ego is going to do everything it can to fight against that voice because it's reminder of communion. Y el ego va a querer pelear en contra de esa voz porque es el recordatorio de la comunión.
And miracle impulses, it's acceptance of those miracle impulses Y la mentalidad milagrosa es aceptar estos impulsos milagrosos rather than diverting them, en lugar de desviarlos. you know. No more denying holiness. No más negación de la santidad. So for those who want that direct experience, that's what the light circles are for. Para aquellos que quieren una guía directa, para esos que son los círculos de luz. They're very specific. You're coming together to learn to talk to Jesus about how to be coached to miracles. Es venir a que Jesús nos enseñe cómo obtener los milagros. How to have a direct experience that you can talk to him and he's going to lead you out of the world. Y ver cómo Él te va a ayudar a salir de este mundo. And then also learning how to talk to him and get clear on guidance. Y también de aprender cómo hablar con Él y tener claridad sobre la guía. These are the cornerstones of the Course in Miracles. Estas son las bases del curso de milagros. You know, this is living the Course. This is the Course living within you. You called the Course to you so you could see what's true. Eso es vivir el curso porque tú lo llamaste y para ver qué es verdad. You know, you're calling yourself out of the dream to cease to be deluded. Te estás llamando a ti mismo fuera de la conciencia para ver dónde que has estado engañado. So now you want to use absolutely everything that Jesus is offering you. Y ahora vas a utilizar todo lo que Jesús te ofrece as help to transcend the dream. Para trascender el sueño. So I'm going to open it up to see if there are any questions. Entonces estoy abierta There might be para one. mirar a ver si hay algunas preguntas. Somebody had a chat. Uh-oh. It's in Spanish. You might have to look. Let's see. Facebook Parakeet. ¿Qué dice? Sí, léela. Yo no sé qué. Ojalá suban la clase a Facebook para que la vuelva a ver con más calma porque hablan muy rápido. I hope this class, this class will be in Facebook because to see again. Yes. To watch it again because you are speaking too fast. Okay. Well, we will have it again, and so that you can, it's going to be on YouTube and we'll stream it out to Facebook too. So Entonces va a estar en Facebook y en YouTube. Yes, it's loaded. It's packed. How do you say your name? Zamalet? Yamilet. Yamilet? Okay, very good. Thank you for asking. Yamilet. Yes. Gracias por preguntar. You definitely, and you'll get to have a talk with Jesus about it. Y tú puedes tener una conversación con Jesús acerca de eso. Let's see now. There you go. Okay, I'm just looking through here, trying to get to see everybody who's in the chat, who's in the, and we want to open it up. We want to really be so clear on that voice and the value of that voice. Entonces abrimos a cualquier inquietud porque quiero ser muy clara en escuchar esta voz. See everybody, Silencio? He's coming to help. Él está viniendo a ayudar. Silencio. Somebody cut their hand? Yeah, did someone, anyone? Oh, there's a hand right there, Fran. Tenemos a Fran. Yeah, I'll try and do something new. Yes, I'm here, greedy again for joining. Estoy aquí nuevamente. Okay. I just got a prompt to ask for help. Recibí para preguntar por ayuda. About my husband and I have always attended the Catholic Church. Mi esposo y yo siempre hemos ido a la Iglesia Católica. And at this one particular church. Y es una iglesia particular.
And we were, we tithed. Well, we didn't tithe. No, we gave, but that whole 10% thing. No. Let me just make that easier for the translator. We were members. We contributed generously, and we were connected to the people there. Entonces, nosotros estábamos participando activamente y apoyamos económicamente y participamos activamente con los miembros de esta iglesia. I dropped out of the Catholic bit. Yeah. Okay, entonces dejamos esto. Yeah. Anyway, I don't want to make this into a story. The question is. No quiero hacer esto una historia, así que la pregunta es. Okay. We don't go anymore. Okay. No volvimos nunca más. And my specific question is, there are the deacon, especially he and his wife. Los deacons, especialmente él y su esposa. Are people we're very fond of and have always given a monetary Christmas gift to. Y ellos siempre han dado un regalo de Navidad monetario. And I have been realizing for the last few years, which we have gone less and less. Y me he dado cuenta por estos años donde hemos estado dando menos y menos. That I don't feel authentic. It's like I feel like it's guilt. Y entonces siento que no me siento auténtica haciendo esto. There's guilt mixed up with the gift now. Entonces ahora está mezclado la culpa con el regalo. So I need help joining with Jesus. I really want to know what this is about. What is underneath this guilt, etc.? I could rationalize, well. Entonces quiero unirme con Jesús y preguntarle qué hay debajo de esto. Well, it feels helpful just to ask whether it's guidance. The guilt comes from when we're doing things that are out of guidance. So if we just stop doing what's out of guidance, that'll help with the guilt falling away. La culpa viene de no seguir la guía. Entonces, si preguntamos la guía, eso nos va a ayudar a evitar esta culpa. See, guidance is the get out of guilt free zone. Entonces, la guía es salirnos de la zona de culpa. Thank you, Estar Fran, en for that. de la zona libre de culpa. That's another reason why we want to hear the voice. Y esa es otra, gracias, Fran, porque esta es otra de las razones por las que no quiero escuchar la guía. So why don't we just ask Jesus, Yeah. is it in guidance to give this to give this money? Yes or no? Y entonces le preguntamos a Jesús, ¿está en guía Jesús que dar este dinero, sí o no? No. Huh. Okay, I'll say what I'm getting. Voy a decir lo que estoy escuchando. And I would like, to hear others, but I'm getting it doesn't matter if there's no guilt. Y lo que escucho es que Sí. no importa si no hay culpa. So there's 100% probability of guilt if giving that money is out of guidance. Hay 100%. 100% de probabilidad que sientas culpa si das ese dinero fuera de guía. So that's what guidance is for, to keep the mind out of guilt. Para eso es que es la guía, para mantener la mente fuera de la culpa. And then totally focused on the healing. Y estar totalmente focalizado en la sanación. So this will be deep to ask Jesus. It's a yes or no. Y esto es profundo, preguntar a Jesús, ¿es sí o no? Is it most helpful healing my mind to give this money? Yes ¿Es or lo no? más útil para sanar mi mente, dar este dinero, sí o no? So phrase the question again. Is it most helpful
to, heal my mind to give this money, yes or no? Es lo más útil para sanar la mente, dar este dinero, sí o no. I'm getting no. Yeah. We Esto hear, es, ella escucha que no. Nosotros escuchamos que no. so Fran's given a gift, you want to hear this for yourself too. Y Fran nos está trayendo un regalo porque ella quiere escuchar por sí misma esta respuesta. Yeah, we hear no too here. Aquí escuchamos también que no. See, it gets to be really simple. It's get out of jail free card. Es tener la tarjeta de la salida de la cárcel. I'm also getting something else from Jesus around this. It's very gentle. It's just sort of a bonus. He's giving me, he's saying, it's kind of like time to let go of that whole church thing. Y me está dando como un bonus porque estoy escuchando que debo dejar de lado todo este tema de la iglesia. Yeah, it's done. You're connected directly with me. Y esta ya pasó y ya estás conectada directamente a mí. Thank you. Yeah, Gracias. wow, Fran, thank you. That was for everybody. Gracias, Fran. Eso fue para todos. This is so important what she's hearing. This is where he's going to coach you. Y esto es muy importante lo que ella está escuchando. Ahí es donde él te va a entrenar. We have to see when assignments are complete, and he's the one to tell us. Tenemos que ver cuando una asignación está completada o finalizada y él es el que nos tiene que decir. And it's complete, and he's telling her. Y él no lo va a decir, él no lo va a decir cuando es finalizada. Okay, I'm also getting that my practice with the course and the joining and what I'm doing now for my own healing. Y también estoy obteniendo que mi práctica con el curso y lo que estoy haciendo para mi propia sanación. That is my gift to the deacon and his wife. Ese es mi regalo para los deacon y su esposa. And Eso es cierto. all. Y para todos. Thank you. That's Gracias. beautiful, Fran. Thank you. Eso es hermoso. Gracias a ti. Wow. That's the fruit of looking and joining with a brother, really. Esos son los frutos de unirse a tu hermano. The gifts for everyone. Trae regalos para todos. Okay, algo más? Anyone else? Let's see how ¿Alguien más? helpful these are. ¿Ven lo útil que es esto? So in addition to, of course, we're open to questions here. En adición, estamos abiertos a preguntas aquí. But I also want to invite brothers to come and just share their experiences. Maybe if they thought they couldn't hear Jesus, and then how he started working through them through the light circles and what you're learning about working with him. Los invitamos a algunos seres que compartan su experiencia con los círculos de luz y con escuchar su vida. Would anyone like to share? ¿Alguien quiere compartir? May I share? ¿Podría compartir? Who is that, Renee? Yes. Yes. Okay. See if I can find her. Where did she go? There she is. Está buscando, la está buscando. Yes. First, just the confirmation of joining consistently and how helpful that is. La confirmación de lo útil que es unirse consistentemente.
and then seeing how the more I join consistently, how that just naturally becomes a conversation with him. Y ver cómo unirse se vuelve una conversación con él. So it's like a welcoming, Es como una bienvenida. like I'm welcoming him in to help me with my interpretation. Es como darle la bienvenida a él para que me ayude con su interpretación. And learning to like just listen deeply to what he's telling me. Y aprender a escuchar lo que él me está diciendo. Especially through my brother. Especialmente a través de mis hermanos. And my mighties that are really clear. Y de mis compañeros poderosos que son claros. And devoted to hearing him and only speaking and following that voice, his voice. Y están comprometidos con escuchar y seguir esa voz. It encourages me to que me animan a mí también a hacer eso. Just to keep taking it, you know, each step at a time. Que me asking animan a him. seguir cada paso a la vez y preguntarle. And the selectivity as kind of I see that there's still some selectivity in hearing his voice. Y también puedo ver que hay cierta selectividad en escuchar esa voz. But what you were saying in the very beginning about thoughts not being natural, he just keeps showing me that over and over and over again. Y lo que decías al principio, thoughts what? Not being Thoughts, natural. No son, que ver que los pensamientos no son naturales. and then I can rest and trust in his guidance. Y así puedo descansar en su guía y confiar. Thank you. Gracias. Thank you, Renee. That was beautiful. Gracias, eso es hermoso. It's really beautiful. Thank you. Hola, quiero hablar. Hola. Quiero Who's contar mi experiencia. Who is speaking? ¿Quién está hablando? Yamilet. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. El lunes mi papá estaba a punto de morir. Estaba muy mal. On Monday, my father was just near to die. He was very bad. La posibilidad de que viviera era muy baja y todo estaba mal dentro de él. His possibility to live, su posibilidad de qué? Era muy baja. La posibilidad de vivir era muy baja. His possibility was so low and ¿qué más me dijiste? Era muy baja. Y ya Estaba sí. muy mal. And he was so sick. Y el martes que entré a verlo, se despidió de mí. And on Tuesday, when I went to visit him, he told me, he said goodbye or bye. Y recordé todo lo que he leído en el curso de milagros. And I remind all what I read in the Course in Miracles. Y le puse mi mano en su frente. And I put my hand in his forehead. In his forehead. Ajá. Y le dije, papá. And I told him, Father, pídele perdón a Dios y dile que te ayude. Ask for forgiveness to God and ask him for his help. Y hoy mi papá
está 50% mejor. And today my father is 50% better. Y parece que la va a librar. So I think he's going to be okay. Y este tiempo que he estado en el hospital, And all the time and then I have been with him at the hospital. me llegan mensajes por tarjetas, por canciones, incluso en Facebook. I received messages from Facebook, from cards, from everywhere. Que Jesús me ama. That about that Jesus loves me. Y creo que esto es un milagro. And I believe this is a miracle. Sí, Dios se hizo presente. God is present. Ya, gracias. Okay. Oh, thank you. So it's to go to Jesus in every circumstance, you know, whatever's happening is just so helpful. Ir a Jesús en cualquier circunstancia en verdad es muy útil. And to see that no matter what the circumstances is, Jesus will support us with the proper interpretation of it. Y ver que Jesús nos apoya con su interpretación de la situación que sea. So if there is the tiniest bit of upset Así que si hay la más pequeña molestia about anything, acerca de cualquier cosa, that we always have the peace of God available just by changing our mind and accepting a miracle. tenemos a disposición la paz de Dios solo con cambiar nuestra mentalidad y aceptar el milagro. You know, any ideas about loss or that there's a problem in the world, we always have Jesus to help us see it a new way. Cualquier problema de pérdida, siempre tenemos a Jesús para que nos muestre otra manera. So gracias. Así que, oh, thank you. ¿Algo más? Something else? Yes, Elle would like to speak. So Él quiere hablar. it's going to take me a second to get you. Me va a on tomar camera. un segundo para ponerte en cámara. There she is. Hi, everyone. Hola a todos. I just wanted to talk a little bit about my experience hearing Jesus, Solo quiero hablar un poco acerca de mi experiencia escuchando a Jesús, hearing the voice. escuchando la voz. I love the light circles Amo los círculos de luz and looking at desires. y mirar deseos. I hear Jesus very clearly Y escucho a Jesús claramente in that setting. en esas sesiones. And when I join with the brother to look at a desire together, just maybe the two of us, Y cuando nos unimos con mi compañero a mirar solo los dos estos deseos, I'm connecting with Jesus to hear more when I ask a question. entonces conecto con Jesús y escucho mejor cuando le hago una pregunta. Perhaps it's something like I want to know if a prompt I'm getting is the best thing to do right now. Y quizás sea de preguntarle acerca de alguna gestión que deba hacer en este momento. If it's the best thing for healing my mind. Si es lo mejor para la sanación de mi mente. And there's a little bit of that coming in, but I really am in the process of building up my relationship with Jesus. Pero estoy en el proceso
de, de crear esta relación con Jesús directamente. Yeah, he's reminding me that Y él me there's está been recordando- there's been some conversations during the day. y él me ha estado recordando que hemos tenido algunas conversaciones durante el día Oh, I can ask you that. y donde me doy cuenta, ay, mira, puedo preguntarte acerca de esto. And what should I do about this feeling that I'm having right now? ¿Qué debo hacer acerca de este sentimiento que estoy teniendo en estos mismos instantes? Can you look at me? You look at this with me. ¿Podrías ver esto conmigo? And it's really sweet. Y en verdad es muy dulce. It really makes me happy. Y eso me hace muy feliz. And I'm at the center in a program called the 90-Day Program. Y en el centro, en el programa llamado 90 días, programa de 90 días. And it involves like spending 3 hours a day Eso envuelve pasar 3 horas with a partner, David. con mi compañero David. And we are writing a lot. Y nosotros estamos escribiendo mucho. And what we're writing is Y lo que nosotros estamos escribiendo questions about hearing Jesus and our resistance to hearing Jesus. Acerca de escuchar a Jesús y acerca de resistirnos a escuchar a Jesús. And when it was tough in the beginning. Y en un principio fue duro. But we're going into our 3rd week. Y ya estamos en nuestra 3ª semana. And partway through the 1st week. Y parte de la primera semana. We both experienced this amazement at how, with our pen in hand, los dos experimentamos lo asombroso de que con nuestro esfero en la mano and joining in light, y unidos en la luz, and taking plenty of time to really focus and listen. Y tomándonos el tiempo para enfocarnos y escuchar, we began to answer some of the questions. Nosotros comenzamos a escuchar, a contestar estas preguntas. And I would just be writing, and it's not me, it's simplemente yo estaba escribiendo y no era yo quien estaba escribiendo. It's me and Jesus. And, ha sido Jesús. And honestly, I would write a couple of sentences and look back and say, wow, that. Y yo escribía un par de frases y luego volvía y decía, oh, maravilloso. Jesus is here and Jesús está aquí. He's instructing me. Y me está dirigiendo. And they're beautiful to go back and look at. Y lo hermoso de volver y volver a mirar esto. And we read the questions and the answers that we get from Jesus to each other. Y luego leemos las preguntas que escuchamos, las respuestas que escuchamos de Jesús el uno al otro. So I'm learning from David what he's hearing from Jesus. Y también estoy aprendiendo a través de David lo que él escucha de Jesús. And it gives me encouragement. Y eso me da coraje. That there's more to come. Que hay algo más viene de escuchar a Jesús. So, just wanted to share that. It's all for me to say but yeah, just wanted to share it. Sí, eso era lo que quería compartir. Thank you. Gracias. Thank you, Elle.
Does anyone here else feel to share ¿Alguien más their que quiera experiences? compartir sus experiencias? Talking to Jesus and what's helped you get your voice, the voice going with him? Y que logran tener esta voz. You can still come. Pueden venir. Anyone else want to hear from Jesus who's Jesus is telling them to speak ¿Alguien está siendo guiado por Jesús para que hable? and share your experiences speaking with him Y compartir sus experiencias hablando, de hablar con él, or learning to hear the voice? aprendiendo a escuchar esta voz. See, when you speak what he tells you, that's how he teaches you. It's not for anyone else. He teaches me through these talks. Porque esto no es para nadie más. Él me enseña a mí a través de estas charlas. I just wanted to say thank you for all the programs. I've been through a Solo couple of quiero them and- decir gracias por todos los programas. Yeah, thank you. Gracias. Yeah, so they're talking about, we have several Learn to Speak to Jesus programs. That's our whole function, is just to encourage everyone that you can hear him. Y aquí tenemos varios programas para escuchar a Jesús porque esa es nuestra función. So we have the 45 days with Jesus where you sign up and you get an email just right to your email box every other day for 45 days. And then you start talking to Jesus. Entonces tenemos el programa de 45 días con Jesús, en el que estamos enviando un email para que comiencen a hablar con Jesús, un email cada día de por medio. And this talking to Jesus is so important in being guided to miracles that we have 2 sessions each day where brothers join. Y también tenemos 2 sesiones para unirnos To con hear los the hermanos, voice. para escuchar su voz. And then we have a messenger group where anyone can ask for a joining partner if someone's available to jump a join to look when there's an upset. Y también tenemos el grupo de Messenger donde pueden pedir una unión cuando surge alguna molestia. And then for those that want this really deep dive, like Elle's talking about, it's an in-residence programs for 90 days to learn to really see that you can hear the voice. Y también están los programas para los que aquí en el centro, para los que quieren oír su voz, por el programa de 90 días. And you learn just to talk to Jesus and clear, and you can even ask him why you're not talking to him, and I'll tell you that. Y también le puedes para ver, para escuchar a Jesús y para ver dónde no quieres escuchar. So there's so many resources for anyone who wants to learn how to speak to Jesus, you can, Hay muchos recursos para aquellos que quieren aprender a hablar con Jesús. and both the guidance worksheet, guidance worksheet and the miracle worksheet for working with Jesus, those are both also on our phone app, which is a free phone app. Y tenemos nuestra app que es gratis, donde están también las hojas de trabajo de milagros y la hoja de trabajo para seguir la guía. You can type up what Jesus is telling you and then email it to yourself. Entonces puedes escribir lo que estás escuchando directamente de Jesús ahí mismo en la app y luego enviarte un email con esto. And this typing what Jesus tells you is so valuable. Y cuando estás escribiendo lo que Jesús te dice es muy valioso. That's how the whole Jesus and New Covenant book began. I was just typing and then suddenly I'm talking to Jesus. Entonces, esto es muy útil porque así comenzó Jesús un nuevo convenio. Yo simplemente estaba escribiendo y de repente surgió la voz de Jesús. So that journaling as guided is a great way for you to, take notes and try to hear the voice and to start to write down what you believe you're hearing. Y estar escribiendo estas notas es muy valioso para escuchar, para dejar escrito lo que estás escuchando. And at first you may not be clear that it's from him, but later on you'll go back and you'll see you were getting some real sharp pointers from Jesus.
Y en un principio piensas que no estás hablando con él, pero luego cuando vuelves y miras estos apuntes te das cuenta que sí, And that you can hear him far better than you think. que lo estás escuchando mucho más de lo que tú piensas. It's just those mixed desires, you know, when the mind's not fully purified. So there'll be some things that you may want to be willing to hear better than others. Pero hasta que tu mente no está purificada, entonces tenemos con esta mezcla de deseos una escucha selectiva. Y escuchas algunas cosas mejor que otras. So are there any other questions or shares? ¿Hay alguna otra pregunta o algún compartir? I think Mary's coming. Oh, Mary viene. okay, I guess I'll turn the light back on over here. And What I'm being prompted to share is the value of volunteering. Lo que he estado ya a compartir es el valor de ser voluntario. For those who have been consistently participating in the light circle joinings, Para aquellos que han estado participando en los círculos de luz. you can go to a deeper level with Jesus and hearing that voice Pueden ir a un nivel más profundo con Jesús y escuchar esa voz, by volunteering at the center. siendo voluntarios para el centro. And one of the ways to volunteer is by being a facilitator for these joinings. Y una forma de ser voluntario para el centro es ser facilitador de estas uniones. And I don't know if Sharon is on or not. I haven't been able to see if she's here. No sé si Sharon está aquí porque no he podido ver. But Sharon is one of our volunteer facilitators for Eh, light circle joinings. y Sharon es una facilitadora de los círculos de luz. Along with Nancy, who's our coordinator, Junto con Nancy, que es nuestra coordinadora, and David and Elle. y David y él. And after one of the joinings, I think it was yesterday. Y ayer, después de una de nuestras uniones, creo que fue ayer, No, it was Wednesday morning. fue el miércoles en la mañana. Sharon began to share afterwards about how her whole relationship with Jesus had gone to a level that she couldn't even imagine possible. Entonces, Sharon compartió el nivel al que ha llegado la relación con Jesús, que ni siquiera se puede imaginar. When you volunteer as a volunteer facilitator, for me, my experience was, okay, I can't do this by myself. Porque cuando uno es voluntario y en el caso propio, yo dije, no, yo puedo hacer esto por mi cuenta. Jesus, help me. Yo no puedo hacer esto por mi cuenta. Jesús, ayúdame. What is it you want me to say right now? Jesús, ¿qué quieres que diga ahora mismo? What's most useful for serving the whole? ¿Qué es lo más útil para el servicio de todos? So Sharon was talking about that too. Y Sharon estaba hablándonos acerca de eso también. She was really afraid of being in front of a camera. Y ella estaba muy temerosa de estar al frente de las cámaras. And I remember when she first started out, we could hear shuffling papers because she was trying to write down questions and make sure she asked the right question. Y en las primeras sesiones escuchábamos los papeles moverse porque ella estaba tratando de hacer, escribir preguntas para cuál era la pregunta más adecuada. And after many weeks now of facilitating, Y después de algunas semanas de ser facilitadora, the power of her questions el poder de sus preguntas and what she hears from Jesus and then speaks y lo que ella escucha a Jesús y lo que ella habla is very beautiful. es en verdad muy hermoso. Yeah. So volunteer. Así que sean voluntarios. Thank you. Gracias. gracias. Oh,
Single county. Okay. Do we have any other questions ¿Tienen alguna otra pregunta? about speaking to Jesus or shares about your experience speaking to Jesus? Algo acerca de eso, compartir, pues de compartir lo que han escuchado a Jesús. Pues, Hola. Hello. Pues sí, yo siento que Jesús quiere que comparta. I hear that Jesus wants me to share. Good. Bueno, Pues he podido ver cómo he necesitado mucha purificación para escuchar claramente a Jesús. I can see now that I have need a lot of purification to hear Jesus' voice. Cómo mi escucha todavía a veces sigue siendo selectiva. And how my hearing is selective sometimes. Still selective. Principalmente veo cómo hay veces que no le quiero preguntar. And mainly I can see when then sometimes I don't want to ask him. Y eso es porque no quiero escuchar su respuesta. That why is because I don't want to hear his answer. Sin embargo, he visto que últimamente esa parte ya se está cayendo. But now I can see that this part is falling away. Porque como que ha llegado a mi conciencia Because in my awareness, que necesito seguirlo 100%. I have in my awareness now that I need to follow him 100%. Enfocarme en la luz y seguirlo completamente. Focus in the light and follow him 100%. Y eso me ha abierto a una apertura de escucharlo casi instantáneamente. And that gave me Abrir la mente. That gave me to open my mind to hear him Casi instantáneamente. almost instantaneously. sí. Sí. That's well. Y como ahora le puedo preguntar cosas y me puede decir que no y las escucho. And how he can say things like no about a few things and I hear him. Así es que sí, realmente, aparentemente ha sido un proceso. And apparently it has been a process. Y he tenido que sanar muchas cosas para poder escucharlo completamente. And I have had to heal a lot of things to hear him better. Así es que sigamos adelante. But so let's continue with this process. Sí, porque él nos tiene que sacar de aquí. Because I know he's going to take us out of this world. Nosotros solos no podemos. Because we cannot do it alone. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Gracias, Gracias, Kay. Nina. Thank you, Kay. Oh, we're going. Gracias, Kay. We're gonna go all the way. Vamos todo el camino. Yeah, you just, I see it. It just comes through the brother. I mean, they bring you a gift every time they come to you in a joining. Vemos que viene contigo cada vez que un hermano se une a ti. You know, it's just more miracles. It's this joining all day is just getting miracles all day long. And so that you're always on the miracle impulses. You're just riding all that love. Y entonces puedes ir en esta mentalidad milagrosa durante todo el día, recibiendo milagros y milagros. It's like Lena's pointing to, it takes a lot of purification. Y es como Lina dice, requiere mucha purificación. But boy, once your mind, you opened up your mind, like she says, you know, and you're just really saying a very deep yes, you'll see how much clearer the voice is. Pero cuando escuchas y dices sí, esa voz comienza a volverse más clara.
So, because there is just this little play when Jesus tells you no about something, at first there's a lot of rage. Y ver cómo surge rabia cuando escuchamos un no de Jesús. But to get to the point where you're neutral or you laugh, it's such delight. It's just delight. Pero llegas a un punto donde estás neutral y simplemente te You're ríes. free, you're free and you see the Tú estás love libre y ves todo el amor. just by asking him, it's just a reminder of Holy Communion, just all this love. Y solo preguntándole es el recordatorio de esta Santa Comunión. That Solo voice is to remind you continually of what you are. It speaks to you all day. esta voz es el recordatorio de lo que tú eres, esta voz que te habla durante todo el día. So to do it does take this focus. It takes miracle mindedness. It says yes, but then you'll start hearing them. Y sí, requiere esta mentalidad milagrosa, requiere contestar la última pregunta, pero comienzas a escuchar. God's here. So the question is, are we going to say yes to him? Dios está aquí. La pregunta es, ¿le vamos a decir sí? And stop saying yes to the tiny mad idea. Y parar de decirle sí a la pequeña alocada idea. But if you're willing, he's going to coach you. You will see, he will coach you every step of the way. This is happiness. Pero si estás dispuesto, él te va a guiar paso, cada paso. Okay, we have another share. So here we Aquí go. tenemos otro Webcam. compartir. Hola. Hi, everybody. Yeah, so Kay was just talking about the rage that the ego has, and Kay está hablando de la rabia que tiene el ego. I was invited to a Thursday night live session like this 3 months ago. Y yo estuve invitado a una sesión como esta 3 meses atrás. And I've been a course student for 9 years. Y he sido un estudiante del curso por 9 años. But I was never able to really hear the voice of God. Pero nunca estuvo disponible a escuchar la voz de Dios. And after listening to Kay and reading up a little bit, to see that this is an accelerated and advanced training program for the direct experience of being coached by Jesus. Y ver que esto es un programa acelerado para ser entrenados directamente por Jesús en escuchar su voz. Unlike anything I've ever studied before with any other course teachers. Y algo que no había escuchado de ningún otro profesor o de un curso Milagros. This is a how-to program. Este es un programa de alto nivel. So I started joining on the light circles almost immediately. Entonces comencé a unirme a estos círculos casi que inmediatamente. Every morning and every night. Cada mañana y cada noche. And I remember the night I was talking with Kay, I was on one of the sessions and said, I just really can't hear his voice. Y yo estaba en una sesión y simplemente le dije que no, en verdad yo no puedo escuchar su voz. And she said, well, let's ask everybody here. Can David hear? Y entonces Kay preguntó, vamos a preguntarles aquí, ¿David puede escuchar? And it was a resounding yes. Y escuché un rotundo sí. So that evening, after the light circle was over and I was getting ready for bed, Y entonces después de este círculo de luz, cuando estaba listo a ir a la cama, I decided to ask him a question. Decidí hacer mi pregunta. And I said, Jesus, is there anything you want me to do before I go to bed? Jesús, ¿quieres que haga algo antes de irme a la cama? And for the first time, I clearly heard him say, read page 342. Escuché claramente decir, lee la lección 300, la página 342. So I picked up the course and read it, and the first paragraph was all about what we were talking in that evening session. Cogí el libro y abrí y leí, y era todo lo que tú estabas diciendo en la sesión. Now for the funny part. Y aquí viene la parte divertida. The next morning, I got up and asked Jesus. Now, mind you, I've been drinking coffee for 40 years. Entonces, lo particular del otro día es que yo he venido tomando café por 40 años. And I asked him if I should have coffee.
Y le pregunté si podía tomar café. Because what I'm learning from the teachings here is that there's no question too small. Porque he aprendido aquí que no hay pregunta pequeña. So I tried it out, asked if I could have coffee, and he says, you don't need it this morning. Y le pregunté, ¿puedo tomar café? Y escuché, no, no lo necesitas esta mañana. And that's where the rage came out. Y ahí fue donde la rabia surgió. Literally, I threw a temper tantrum and had a yelling, screaming match at Jesus. Y ahí fue cuando empecé a gritar a Jesús. What do you think I am, an imbecile? ¿Qué crees que soy un tonto? But the interesting thing is I had coffee after that for maybe 2 or 3 more days. Y lo particular es que tomé café como por 1 o 2 o 3 días más. And that was, I don't know, 2.5 months ago. Y eso hace 2 meses y medio atrás. And I haven't had coffee since. Y desde ese momento no he tenido café. And it's clear he just helped me release that desire and it's gone. Y claramente él me ayudó a liberar ese deseo y se ha ido. So I've done the 45-day email program. Y entonces hice el programa de 45 días por email. I'm doing the 90 or the chapter 20 program, the last chapter in the book, Jesus, a New Covenant. Y estoy haciendo el capítulo 20 de Jesús, un nuevo convenio. And that's heavy deep in terms of releasing desires. Que es una forma profunda de liberar deseos. And then, I just felt a calling, just like this, just really strong urge, like you have to go. Y luego sentí la llamada profunda de tienes que ir. So I'm here at the center. Y ahora estoy aquí en el centro. I'm doing with Elle, we're doing the chapter 20 program, and also she mentioned the 90-day program. Estamos haciendo el programa de capítulo 20 y también estamos haciendo el programa, como ya lo mencionó, de 90 días. And then we were asked to become light circle facilitators. Y nos han solicitado ser facilitadores de los círculos de luz. And the voice in my head has always been, I'll never get it right. Y tenía una voz en mi mente que decía, no lo vas a hacer bien. But all these programs, and especially being here, Y todos los programas, y especialmente estar aquí, this is an intensified, accelerated rocket ship being here. ha sido un intensificador y un acelerador de este cohete. I'm seeing now, as I look back at my, almost 90 days since I started. Y lo que puedo ver es que 90 days ago I started. Que el programa de los 90 días comenzó. That I'm hearing his voice like I've never heard it before. Que estoy escuchando su voz como nunca antes lo he escuchado. And it's not perfect all the time. Y no es perfecta todo el tiempo. But in the joinings in the light circles or joining one-on-one with a brother. Y en los círculos o cuando me uno con un hermano. It's definitely easy to hear the voice. Es definitivamente más fácil escuchar esa voz. And then there are times when I'm doing something and not even thinking about him, and I'll hear him start talking to me. Y incluso cuando estoy haciendo cosas, él comienza a hablar. So as Elle was mentioning, these questionnaires that we're writing out in the 90-day program. Y como mencionó él, estas preguntas que estamos siguiendo del programa de 90 días. We ask the question and listen for his answer. Hacemos la pregunta y esperamos su respuesta. And then just let the hand start writing. Y simplemente dejamos que la mano comience a escribir. And we're both y los dos truly amazed estamos asombrados at reading his answers que leer sus respuestas that are nothing like I thought I would have written. Que sería algo que nunca hubiese yo escrito. Yeah, so he just encourages, stay with me and keep going, stay with me and keep going, and I'll show you the way. Él siempre nos está recordando, mantente y sígueme, yo te mostraré el camino. Yeah, I just, it's just been, all the mighties here are amazing, and the support is incredible, and being able to hear Jesus is like, wow.
Todos los compañeros aquí son un apoyo grande. And Maria is such a trooper doing our translation. Y María es una dura haciendo la traducción. So thank you to all my mighties and thank you to Jesus. Gracias a mis compañeros y gracias a Jesús. Gracias, David. We're glad you're here. Glad to have those mighties. Gracias, David. Estamos agradecidos de tener estos compañeros. So willing. It's just, Mucha disposición. we need these reflections that it's totally possible to hear the voice. Necesitamos estas reflexiones de que podemos escuchar la voz. You know, I'll just mention real quick, when I was flying down here the morning I was taking off, Cuando estaba volando para acá, el día de que estaba saliendo, it was snowing really hard and they had to de-ice the plane twice. Estaba nevando muy fuerte y tuvieron que limpiar 2 veces. And I was sitting in an exit row looking at the wing. Y estaba sentado, like, what? I was sitting in an exit row right next to the plane's wing. Y tuvieron que limpiar la pista como 2 veces y estaba sentado cerca. And I'm starting to worry and get a little anxious. Y comencé a preocuparme y estar un poco ansioso. And I just hear, David, don't worry. Y escuché, David, no te preocupes, I've got you. te tengo. I've got you and everyone on your plane is safe. Te tengo y todo está a salvo. So he'll come through when it's unexpected. Así que él llega de una manera inesperada. But most importantly Pero lo más importante is that when I stay with him throughout the day, es que cuando me mantengo con él durante el día, he brings me comfort and peace that nothing else in this world can do. él me trae paz y confort, algo que no puedo obtener en este mundo, que no lo puedo. All worries melt away. Todas las preocupaciones se desvanecen. So it's important to stay with him. Así que es importante mantenerse con él. Thank you. Gracias. Gracias, David. Beautiful, Hermosa. This is available to everyone. Esto es está disponible para todos. You know, and it's quick. It'll be really quick if you're determined. Es muy rápido si estás determinado. And some of you, like, someone will say, oh, I don't think I can hear Jesus. I say, well, you write down what you think you're hearing and you send it to me. Y hay personas que dicen, no creo que pueda escuchar a Jesús. Y le digo, siéntate, escribe lo que escuchas y mándamelo. And like Jesus is already coaching them exactly what to look at in their mind, and they didn't realize how well they could hear him at all. That's profound. Y él te va a mostrar exactamente lo que tienes que ver. Es muy profundo. You know, and like the most beautiful stuff coming through. Las cosas más hermosas comienzan a surgir. So he's there to help you, you know, and Él está aquí para ayudarte. And your brother's here to help you too. Y tus hermanos también están aquí para ayudarte. And show you every place where consciousness is in play to deny love of God. Y ver cómo la conciencia está para negar el amor de Dios. That's very beautiful. Thank you. Es muy hermoso. Gracias. Gracias. Oh, I just wait. We just started giving you the thing. Okay, is Mary coming too? Oh, No. Oh, she's just scratching her arm. So Solo está it's so much fun. It's so much good. So I'm going to take rascando el brazo. a gallery view of all the beloveds, and let me do this too. Voy a mirar Left una versión hand. de todos los amados aquí. You know, so we can see everyone, and we're gonna Así do podemos verlos a todos. a we love you sign out with everyone. Los amamos. So anyone that would show their happy smile. Oh, look, Thank we you. got 2-1 over there. Look at that. Tenemos Oh, dos allá. we love you. Ya, We miren. love you. Thank you for being our mighties. Gracias por ser nuestros compañeros poderosos. Thank you for shining your light. Yeah. Gracias por brillar su luz. Yes, and your willingness and the reminder that God is always here with us. Y ser el recordatorio de que el amor de Dios está aquí con nosotros. You're the reminder that God is here.
Tú eres el recordatorio de que el amor está aquí. That's a gift. Eso es un regalo. Adios, buenas noches. Adiós. Bye. Good night. Good night. Love you all. Love you all. Los amo a todos. Oh, Janice. Oh, Angie. Oh, Elizabeth. We love the smiles. Come on, Bonnie. Oh, There you go. man, that's 100-watt smile there. Yeah. Yeah.